कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसको एक एलियन मिलता है दूसरे प्लेनेट से आया हुआ। वो एलियन उसको बताता है कि मेरा काम है लोगों में खुशियाँ बांटना, और बोलता है कि लोगों ने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मैं बच बचा के आया हूँ। और फिर वो लड़की उसको ब्रेड खिला रही होती है। उसके बाद वो उसके बदले उसको गैजेट दिखाता है, लेकिन लड़की को इंटरेस्ट नहीं लेती और बोलती है मुझे जाना होगा एक और बोर्ड लेने। तो फिर वो पीछे पड़ जाता है एलियन, लेकिन वो बोलती है इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। फिर वो एलियन सोचता है लगता है इंसान रात में उगते हो गया। अगले समय में दोनों को पाइप में दिखाया गया होता है और कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाई जा रही होती है कि उसका फिर से बोर्ड तोड़ दिया। फिर एक कैमरा वाला गैजेट दिखाता है एलियन और बोलता है इससे हम फोटो खींचते हैं तो फोटो एक पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तभी शिजुका बोलते हैं मुझे जाना होगा वरना दुकान बंद हो जाएगी, एक और बोर्ड लेना है। तो बोलते तुमने तो लिया था ना, तो बोलते हो फिर से हो गया। उसके बाद ऐसी उदास मन से वो दोबारा चली जाती है, बोलती कल मिलते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो एक और गैजेट दिखा रहा होता है, लेकिन बोलते मुझे घर जाना होगा जल्दी से, चप्पी को खाना खिलाना है। फिर चप्पी कौन है, तो उसको पता चलता है कुत्ता चप्पी है। और उसके बाद वो उसको अपनी स्टोरी सुना रही होती कि मेरी मम्मी घर पे नहीं रहती, काम पे जाती है और पापा नहीं रहे। तो एलियन सोचता लगता है इंसान के बच्चे मम्मी के साथ ही पलते हैं। वो बोलते मेरे पापा चप्पी को छोड़ गए, मैं जैसे भी हालात है उसके साथ रहूँगी। अगले दिन में दिखाया जाता है वो दोनों टहल रहे होते हैं, तो एलियन उसको बताता है कि मेरे गृह पे ये सब होता है, ये सब होते हैं, टेस्टी खाना रहता है। तो बोलते मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ मेरे पापा गए वहाँ भी नहीं और ना तुम्हारे प्लेनेट। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ले जाऊँगा, तुम्हारे चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान भी लाऊँगा। वो खुश हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और उसके हाथ में एक पट्टा रहता है उस कुत्ते का। तो बोलती है मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई। तो फिर बोलता है कि लो तुम इस रिबन का यूज़ करके उससे दोस्ती कर सकती हो। तो वो रिबन देखती रह जाती है, बोलती है मुझे इसे इस्तेमाल करने दो, हाँ मैं इसको अकेले इस्तेमाल करूँगी, प्लीज़ दे दो। उसके बाद वो रूल्स तोड़ता है, उसको दे देता है। रूल्स ये होता है कि वो एलियन के कोई भी गैजेट देगा तो उसकी निगरानी में ही यूज़ किया जाए। ऐसे उसका वेट करता रहता है, लेकिन उसको चिंता होने लग जाती है। तो उसके शिजुका के घर पर जाता है और जब जाता है तो देखता है शिजुका ने उसे रिबन से अपनी जान दे दी। और फिर ऐसे जाते हुए दुखी स्वर में बोलता है अरे हाँ मैं तो एक कैमरा से फ़ोटो खींची थी, जो उसमें एक पिक्चर होता है जो उसी वक्त में हमें ले जाएगा दोबारा। फिर सोचते हैं दुनिया में सुसाइड जैसी चीज़ें क्यों बनी है, आखिर क्यों हैप्पी क्यों नहीं है। तो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जाऊँगा। तो क्या उसको छुपा के स्कूल ले जाती है। बच्चे फिर उसको तंग करने आ जाते हैं, कॉपी गुम हो जाती है, ना तो उसका होमवर्क पूरा रहता है ना कुछ। रोज़ उसको डांट या फिर बच्चे तंग करते। फिर उसकी पूरी तरह से एलियन उसकी मदद करता है। फिर अगले दिन में दिखाया जाता है कि बच्चे उसको फिर से टोन मार रहे खाना ना खाने के लिए। फिर वो एलियन आता है और उसका सारा खाना खा जाता है। ऐसे उसके हर दिन उसकी हेल्प करता है। ऐसे चिढ़ने लग जाती थी इससे हर दिन लड़की, उसको लड़कियां बुली करती थी। कि अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बोलती कि तुम्हें लड़ाई लगती है। वो एलियन लगता है मरीना जान उससे दोस्ती करना चाहती है, तभी वो सब बिहेव कर रही है। क्योंकि वो बोलती है अच्छा तुम्हें ये लड़ाई लगती है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन में दिखाया जाता है वो स्कूल में होती है, बच्चे बोलते हैं कि तुम्हें मरीना जान ने बुलाया है अकेले में स्टोरेज रूम में। तो एलियन सोचता लगता है मरीना अपना हाथ बढ़ा रही है दोस्ती का, लेकिन वो शिजुका बहुत डरी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन वो एलियन सोचता है वो दोस्ती करना चाहती है, तो उसको बहुत फोर्स कि तुम्हें जाना चाहिए, उसे दोस्ती करना चाहिए, खुल के बात करिए तभी तो दोस्ती होगी। तो बोलती तुम्हें नहीं पता वो कैसी है, तुमने उससे बात नहीं की इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं गैजेट से। बोलते है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह उससे बात करूँगा और जरूर दोस्ती करके आऊँगा। तो भाग के जाता है उस लड़की के पास। फिर देखता है वो लड़की ऐसे खड़ी होती है और बोलता है अरे सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दो, चलो हम दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। फिर उसको थप्पड़ खींच के लगाती है। वो बोलती है तुम मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझे तुमसे घिन आ रही है।
اس کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور پھر اس کو لات پر لات مارتی ہے. پھر وہ ایلین کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں. وہ بولتا ہے تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو مرینا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ اگر ہوئی تو مجھے بتاؤ. پھر وہ بولتی ہے وہ لڑکی تم مجھ سے گندی زبان سے نام مت لو، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. تو اپنے جیب میں سے ایک پیر نکالتی ہے، وہ اس کی آنکھ میں گھونپ دیتی ہے. ایلین پھر سوچنے لگ جاتا ہے آخر مجھ سے غلطی کیا ہوئی، آخر مرینا اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، آخر میں نے ایسا کیا کر دیا، کہ ان دنوں میں نے کچھ غلطی تو نہیں کر دی کہ سزا خود کو دینا کا وہ سوچتا ہے. گلٹ فیل کرتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا. پھر ایسے سین سوئچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے، وہ 5 فری ریورس ہو جاتا ہے. پھر وہ بولتی ہے مجھے جانا ہوگا، پھر چلی جاتی ہے. لیکن ایلین ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا پاتا کیونکہ وہ ڈر چکا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ پہ بالکل اس کانپ سا جاتا ہے، وہ ڈر سا جاتا ہے. پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے اور جا کے ٹیچر سے بول لیتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پیٹ رہا ہے. پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکا اس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سب بہت ہوا، تم بول کیوں نہیں دیتے، چاہے تو ہم اس کے آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم اس کی بات کر سکتے اور ٹیچروں سے. اب جو بھی ہے یہ سب کچھ بدلنے والا نہیں، وہ اس کا اپنی قسمت مان چکی ہے. اس میں دکھایا جاتا ہے اس سے بولتی ہے کہ تم نے میری بہت مدد کی. ٹیچر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم اگر یہاں پہ پیٹ رہی ہو تو تم نے کیسے بولا کہ وہاں پہ کوئی پیٹ رہا ہے. تم آج کل یہی نہیں، تم آج کل میری روز مدد کرتے ہو، جیسے مجھے آنسر پتہ ہونا، میرا روزانہ ہوم ورک پورا ہونا اور بھی کئی چیز. ویسے حالات بہت برے ہو گئے جب سے مرینا کے ڈیڈ اور میری ممی ایک ساتھ قریب ہوئے، تب سے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے اور میرے ساتھ روزانہ ایسے ہوتا رہتا ہے. لیکن آج کل اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں. تمہاری وجہ سے تو کافی تم نے میری زندگی بدل دی ہے. تب سن کے ایلن بولتا ہے میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا اور تمہاری چہرے پہ بہت بڑی مسکان ضرور لاؤں. اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہونے والا ہی ہوتا ہے. تو اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مرینا چڑ رہی ہوتی ہے اس سے یہ سب دیکھ کے اور بولتی ہے میرے 10 دن بلی کے کیسے بھولے جا سکتے ہیں، وہ آخر بلی کیوں نہیں ہو رہی، آخر اس کو ہو کیا گیا، وہ اتنے اسمارٹ کیسے ہو سکتی ہے. یہ سب بولتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے جب اپنے گھر میں جا رہی ہوتی ہے تبھی دیکھتے اس کی ممی بیٹھی ہوتی ہے. اس سے بولتی تم جلدی کیوں نہیں آ سکتی، ہمارے پاپا پھر سے کسی اور عورت کے ساتھ ڈنر کر رہے ہیں، تم جلدی کیوں نہیں آ سکتی. یہ سب صرف سجوکا ہی ڈپریش نہیں رہتی، مرینا کے ساتھ بھی بہت بری چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے گھر پہ. دونوں بچیوں کے ساتھ پوری چیزیں، دونوں بچے ڈپریس. کیا ہوگا آگے یہ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن سے دباؤ جیسے جو میں نے اسپیم کیا ہو. تو میں ملتی ہوں اگلے ایپیسوڈ میں. ہنستے رہو، ہنساتے رہو اور اینیمے دیکھو اور چل مارتے رہو. سیونارا.